Yan guys, may naisip akong prank para kay Heart. Tingnan natin kung tatalab yung prank natin sa kanya. Tara, samahan niyo ako. Nari guys, naiwan ka tong tabo. Ipapaabot ko kay Heart. Yan din. Tapos kanari, dudumi ako sa silo. Let's go. Ready na natin guys. Tawagin ko. Heart! 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 Ba't may tabo dyan? Ay, sorry. Tatay na. Tatay. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? It's a prank. Ano yun eh? Star Margarine. It's a prank.